9 Evening News Bulletin with me, Clarissa Camillo. Let's take a look at the top stories for today. The BJP seems to be imploding within itself, with party MLAs exchanging fire against each other, especially with the 2022 elections close at hand. First, it was BJP Mapsa MLA Joshua D'Souza on Friday, who demanded action against Waste Management Minister Michael Lobo for supporting Sudhir Kandolkar in Mapsa. On Monday, it was Vasco MLA Carlos Almeida who made a major allegation of a scam in the GSUDA restoration work on MMC building against Urban Development Minister Milind Naik. It took Union Minister of State for Tourism Shripad Naik to douse the flames by calling on MLAs to keep the disagreements within the four walls of the party. State BJP president said it was difference of opinion and not fighting. तिथून कळपाक येता की तेजें इन्क्लिनेशन काँग्रेसाक आसा बीजेपी पक्षान नोट घेवचें कितें तरी एक्शन घेवचें हांव रिक्वेस्ट करता आमचे अध्यक्ष हांव रिक्वेस्ट करता आमचे ऑफिस बॅरर्सांक खंय तरी हें पळोवन घेवचें कारण ती इफेक्ट म्हाका म्हणून अशें पर्सनली कांय जायना पार्टीक खंय तरी इफेक्ट जाता बार्देजान 7 कॅन्डिडेट आसा प्रत्येक 7 कॅन्डिडेटाक इफेक्ट पडटा खंय तरी एक चुकीच्या वाटेन वयता खंय तरी तेजेर एक एक्शन जावपाचें नाल्यार खंय तरी क्लॅरिटी येवंक जाय कोण काय म्हणेन आता जी काम करतना त्यांनी काम कशें करपाचें ते मागीर रिस्टोर बिल्डींग ओरिजिनल हेरिटेज वॅल्यू बिल्डींग दिस इज शीट्स the sheets are not to be used for restoration of the building. I allegation करता this should have under UD minister Milind Naik. So Milind Naik must take action on that. How big could be the scam? I don't know. Let the heritage lovers come and verify. We have got good architect Raj Bandare can come. Prajal is let him come and verify. I am not a technical man. बरं सांगलें की आमच्याच पार्टीचो MLA आनी म्हाजेरूच एलिगेशन करता हें आयकल्यार मातशें चड दुख्ख जालें कालूच भारतीय जनता पार्टीचो आमदार आयज पर्यंत भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टीचो म्हाजेर एलिगेशन करच्या पयलीं जर त्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें प्रॉब्लम येता आनी हांव रॉंग करता एज अ मिनिस्टर जाल्यार म्हाका दिसता तेणी पयलीं वचपाचें आनी CM कडेन म्हाजेर कंप्लेंट दिवप ऑफिस आसता न्ही पार्टी आहा ऑफिस आहा कंप्लेंट दिवपाक जाय आसलें अशें जालां तें आनी ताका तें कितें रॉंग जालां तें आतां दिसलें तें पयलीं दिसूंक नासलें जेन्ना सिरीज ऑफ मिटींग चालू आसलेलें तेन्ना जर तेणी सांगलेलें हांव सांगून आयकना जाल्यार CM कडेन सांगून करेक्शन करपाक जावपाचें डेफिनेटली CM आयकपाचो हेरिटेज बिल्डींग आसा दुनिया ती आमकां काळजी आहा आमच्या एरियान जितलीं कामां चलता पळय अशें केन्नाच खंयचे पयलींचे ओल्ड आहा ते डिमॉलिश करून आमी करूंक ना तुमच्या रिक्वायरमेंटा प्रमाणे कोणी रिक्वायरमेंट दिले खबर ना सुडा आहा पळय इज लायक कॉन्ट्रॅक्टर आनी सुडा गव्हर्मेंट पयशे मोडटा आनी सगळ्या मुन्सिपालिटींक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून दिता त्या जिवाचेर त्या मुन्सिपालिटीन जोडपाचें आनी मुन्सिपालिटी चलोवपाचें रेवन्यू मुन्सिपालिटी वयता हितून तें ओल्ड बॅटन आहा किंवा जुनें कितें सामान आहा तें म्हाज्या घरा कडेन आहा कोणी येवन चॅक करपाक जाता अशें एलिगेशन करप म्हणजे आमी घरा व्हरून दवरलें दुसरें कोणाक ताका तांचो वैयक्तीक विशय जावं जाय न्ही सामान्य मनशाक तें दिसता आमचे भितर जेन्ना एक कोट जातलो तेन्ना आमी बरे मार्जिनान निवडून घेतले तांकां तेणी अशें बेजबाबपणे बाळगूंक जायना विशय कितें आसूं तो 4 भिंतीच्या आड भितर बसून सोडपाक जाता आनी हे ताणें बंद करचें अशें तांकां म्हाका सांगून दिसता आज कशें आसा आज वेगवेगळ्या पार्टीचे लोक पार्टी भितर येतात नवीन प्रत्येकाचे ओपिनियन आसतात प्रत्येकाचे व्यू पॉयंट असतात त्यामुळे ताका लागून अशें एखाद्यान उलयलें फक्त एक कशें आसता निवडणूक डिक्लेअर जातकच सगळ्या जाणांनी एकठांय काम करपाक जाय आनी आपापल्या भागा भितर उमेदवार निवडून हाडपाक लागून काम करूंक जाय इतलें केलें की काम जालें न्ही तुमचो रोल कितें म्हजो रोल झगडी जाता म्हजो रोल आसा की हांवें सांगलें की इलेक्शन डिक्लेअर जातकच सगळ्यांक आमी समजोवपाचो प्रयत्न करतले कोणाक मेळटली तिकेट कोणाक मेळची ना तिकेट हे सगळे गोश्टी जातले हे सगळें करून जर एखाद्यान समजा आमी सांगिल्ली गोश्ट आयकूं ना जाल्यार मागीर तूं इनडिसिप्लीन म्हणली इतल्या बेगीन ताका इनडिसिप्लीन एखाद्याक म्हणप इट इज टू अर्ली अशें म्हाका दिसता Despite its high human development parameters and high levels of education, Goa is seen as one of the most corrupt among the small states in India. In fact, corruption is rampant in all spheres of life, be it jobs at various levels of administration, in mining industry, etc. Former governor of Goa and now governor of Meghalaya, Satyapal Malik,
Previous Lok Yukta, P.K. Misra, and Shah Commission have highlighted corruption in Goa. What do politicians as well as people think of corruption? What should be done in the run up to the 2022 assembly elections to put the axe on corruption? Citizens stated that a big responsibility rests on them to eliminate corruption. Listen in. BJP State President Sadadan Tanawade said he does not have to respond to allegations of corruptions raised by other political parties who are making corruption an election issue. Asked about various reports on corruption filed before the government by former Lokayukta P.K. Misra, he said he was not aware of the cases. कितें आसता पळय ऑपोजिशन असल्या कारणान प्रत्येक जण आपल्याक जाय तें उलयता आनी ताका लागून त्या प्रत्येक उलोवपाचेर हांवें उत्तर दिवं जाय अशें कांय ना आनी ताका लागून प्रत्येक जण प्रत्येक आपलो एक प्रचाराचो मुद्दो करतात आनी उलयतात उलोवनी न्ही सगळ्या लोकांक खबर आसा न्ही बरोबर कितें रायट कितें रॉंग कितें आमकां आमी जाणा आनी जर दुसरें म्हटल्यार ते लोकयुक्ताचे पळय ते केसी घातलेले तेजेर कितें इन्वेस्टिगेशन कोणें घातले केसी? तेणी लोकयुक्ताचो हो आसलो कोणें घातले गेला तो लास्ट इयर तेणी म्हाका डिक्लेअर त्या केल्ले संदर्भांतल्यान कांय एक्झॅक्ट खबर ना कसली केसी काय डिटेल जो पर्यंत केसीची म्हाका तेणी आउट केल्ले ते आतां करप्शन कसले केसी कितें केसी तेची हांव माहिती काडटा आनी मागीर तुमचे कडेन उलयता Ordinary people have begun to accept the reality and the fact of corruption, and when that happens, corruption comes to the social level, and once corruption is at a social level, whatever changes we may try to do at the political or electoral level are not going to have much effect. So once people accept corruption as normal, as acceptable, as unavoidable, then there is very little scope of undoing it. I feel whichever government comes to power today, the fact that electoral politics is itself based on a lot of corrupt practices like paying money to get votes, then spending huge amount of money on electioneering, campaigning, publicity. All this goes to the root cause of corruption, because once so much money is spent by parties, by individual candidates to get into government, obviously once they are in power, they are going to try to recover this money. So in my opinion, whichever party comes to power today cannot be free from corruption. Even in the process of coming to power, there is corruption, and subsequently once they are in power, there is going to. So it's a systemic problem. की तुमकां जर बरें सरकार जाय जाल्यार जे तुमकां पयशे दिवन तुमची मतां विकत घेता पळय न्ही असल्यांक केन्नाच हाडूं नाका. कितें तुमकां जर बरें सरकार जाय आज तुमी पळयता की गिफ्ट दिता दिवाळे कडेन चवथी कडेन मागीर खंयच्या जात्रेक पयशे दिता आनी मतां इलेक्शन टायमार पयशे दिवन विकत घेता. तुमकां ते एका दिसा विकत घेतले पण 5 वर्सां तुमकां ते गुलाम करून दवरतले. तेका लागून गुलाम जावन रावूं नाका. कितें तुमकां जर बरें गव्हर्मेंट जाय जाल्यार तुमची जी कामां जी आहा ती कोण करूंक शकता. खंयचो बेस्ट सामको नॉन करप्ट तुमकां कॅन्डिडेट दिसता तेका मत मारा. तुम्ही आज पळयता आसतले की गोंयांत सगळ्या कडेन करप्शन हें वाडलां इन ऑल डिपार्टमेंट्स इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द गव्हर्मेंट जे आसा एडमिनिस्ट्रेशन तातूंत. हालींच आमचो जे एक्स गव्हर्नर आशिल्लो ताणें स्वता एडमीट केलां की गोंयांत सगळे कडेन करप्शन चालू आसा, भ्रश्टाचार चालू आसा. प्रत्येक गव्हर्मेंट जॉबाक म्हण प्रत्येक खंयच्या डिपार्टमेंटान फायल मूव जातलीच म्हण खंयचे टेंडर जर तुका पास जातले जाय जाल्यार तुका सगळ्याक करप्शन आसा. आनी हें करप्शन एका रितीन बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी स्वता नागरिकांक फुडें सरपाक जाय. मेन मुद्दो आसा आज करप्शनाचो आनी हें करप्शन जर आमकां काबार करपाक जाय जाल्यार आमी सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. आनी एक मेन हें आसा की जो आमी आतां फुडलें इलेक्शन आसा 2022 तर कॅन्डिडेट अशें निवडचे की जे करप्शन करपाना अशें आमकां गॅरंटी आसा ताकाच आमी निवडून हाडपाक जाय. आनी हें जें चल्लां आज बेकारी जी वाडल्या त्या लोकांक सगळ्यांच कडेन काय पयसो आसना जॉब विकते घेवपाक. कित्याक जॉबाचो रेट सुद्दां म्हाका 35-35 लाख सुद्दां जाल्लो आसून आयकलां. ते सुद्दां कोणें सांगिल्लें हें त्या खातीर हें बंद जावपाक जाय. आनी लोकांक जॉब जे आसा तुमी रिजर्वेशन केल्लें आसा रिजर्वेशन करूनय लोकांक जॉब मेळना कारण हे भ्रष्टाचार चालू आसा. The Congress party has said it is open for alliances, but we need to have proper alignment before getting into alliances. We will have alliances with people who understand Goa and who are from the soil and understand shared values of Congress party. We need to see the end of this BJP government. AICC Goa desk in charge
Dinesh Gundu Rao told a press conference on Monday. In order to pressurize government to reduce prices of essential commodities, Congress will launch Margaitso Zagor campaign from November 18 to 22 in all constituencies. 9 Congress leaders will head this campaign. When there is no proper alignment, an alliance should take place with a proper alignment. So there is no proper like last time, the alliances didn't have a proper alignment. So last time, we can't repeat those mistakes. If you do something, it should be done properly and correctly. So the mistakes of the past should not be repeated. And we should do it in a proper manner. And we have launching a campaign called Margaitso Zagor. Margaitso Zagor. Margaitso Zagor. We are launching that program. I will show it to you. We are launching that program. And this will be the campaign slogan. You can see. उठना है? थोड़ा. So this campaign will be launched from November 18th onwards, and it will be a 5-day program. 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd. For 5 days, we have formed 9 groups, 9 senior leaders. Along with them, each leader will have a team, and they will visit all the constituencies of Goa for 5 days. Each group will have been given 3 to 4 constituencies each, and they will go around these constituencies, highlighting these issues, telling people of the failure of the BJP government, and to pressurize, to build public opinion so that the government will take further actions to reduce the prices of all these. And we have also told that we are open for having an alliance with people who understand Goa, who are from this soil, who identify with the Goan culture, Goan community, and who stand for the shared values of the Congress party. So. And now let's take a short break. Hotel Park Prime Goa organizes Seafood Festival. Starts from 10th and ends on the 21st of November from 12:30 noon to 3:30 p.m. and 7 to 11 in the night. To serve best authentic seafood to food-loving people of Goa and tourists visiting Goa. The aim is to serve all types of seafood to maximum people at reasonable price. Preparation of seafood in different styles like Indian, Goan, tandoor could also be rawa fry, tawa fry and masala fry. You can enjoy live music, welcome drink and gift coupon to all the guests. Excellent professional team to deliver best service. We have Tulip and Marigold multi-cuisine restaurants available to serve all types of food to our valuable guests. Enjoy amazing, fresh, mouth-watering delicacies only at Hotel Park Prime, Goa. Welcome back. Revolutionary Goans has decided to contest the 2022 Assembly elections under the banner of Goa Suraj Party. Revolutionary Goan Chief Manoj Parab said that his team would still remain as RG. The Revolution Goans had a public meeting at Azad Maidan, Panjim on Sunday to declare the same. They alleged that their registration as a party with Election Commission had been delayed deliberately. ह्या जे लोकांनी भुरग्यांनी जे हार्डवर्क केला क्रांतिकारी भुरग्यांनी तांकां पावपाक जाय ताका दिसलें तेणी विरेशाक फोन केलो तेणी सांगलें तुमकां मेळपाक जाय येवन मेळा म्हणून आमी जेन्ना मेळ्ळे ताका तेणी पयलीं कांय सांगूना कित्याक ते तेन्ना तेणी एका उतरान सांगलें की गोवा स्वराज पार्टी GSRP ही 20 वर्सां जाली रजिस्टर केल्ली पार्टी आसा आनी आमी तुमचे त्रास पळोवन तुमचे हार्डवर्क पळोवन तुमची सिन्सियरिटी पळोवन आमी पार्टी तुमकां दिवपाक सोदता आमी तुमच्या वांगडा येवपाक सोदता आमी वांगडा फुडें या हे गोंय सांबाळया हे तेणी उतार काडले एक रुपया आयज फाल्यां जर आयज जर तेणी आमकां तेन्ना 5 करोड सुद्दां मागलेले पार्टी दिता तुमकां घे म्हणून जाल्यार आमकां खंयच्यानूय अरेंज करचें पडटलें पांयां पडोन भीक मागून हाडचें पडटलें आनी दिवचें पडटलें कित्याक ह्या भुरग्यांची मेहनत नाल्यार वेस्ट वचपाची सिंगल सिंबॉलाचेर कंटेस्ट करून आमी इलेक्शन जिखचे नासले ती जी सिरियसनेस आसलें तें येवचें नासलें
सो त्याने एक रुपया घेवच्या आधी पयशाचे तर केन्ना उलोवंकूच ना तो. तेणे एकूच सांगलें ही पार्टी तुमकां दिता, पूण एकूच काम करा, तुम्ही जशे हॉनस आनी ट्रूथ आनी तुम्ही जशे सिन्सियर रावल्ले तशेंच तुम्ही रावपाक जाय. गोंय सांबाळपाक जाय, गोंयाक लागून पॉलिसी करपाक जाय. तेंच्यांनी आपलो गोंयचो विजन डॉक्युमेंट काडून दिलो आमकां, आपले कॉन्स्टिट्यूशन काडून दिले आमकां. तेंच्यांनी आमचे जे बॉडीज आसले, आमचे बॉडीज हे सगळे चेंज जाले. आनी आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्साक एक पॉलिटिकल आउटफीट मेळ्ळो, एक पॉलिटिकल पार्टी मेळ्ळी, जेचेर आमी आमचे इलेक्शन कंटेस्ट करताले, ज्याच्या नावाचेर आमी आमचे इलेक्शन कंटेस्ट आमचे कॅन्डिडेट फायल करतले, आमचे कॅन्डिडेट उबे दवरतले आनी ते कॅन्डिडेटाक आमी जिखोवन हाडटले एका सिम्बॉलाचेर. सो हो जो दीस आसा हो हिस्टोरीक मुवमेंट आसा, कित्याक हेच्या फाटल्यान जी मेहनत भुरग्यांची चल्ल्या, अंडरग्रावंड जे काम चल्लां, आमचे मिटिंगे हाडोवपाक आमकां मिटिंगे दवरल्यार हाडयतात. ह्याच ग्रावंडाचेर परमिशन दिवपाक 11 दीस भुरग्यांक पुलीस स्टेशनाचेर डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान बसयलो, जे कितलेशे मिटिंगेक हाडयला आमचे कॅन्सल पासून केला. ही जी भुरग्यांची मेहनत आसा ती देवान खंय तरी पयली. Kalangut police have arrested one Nitin Gadekar, age 37, resident of Sautawado, Kalangut, in a murder case. He was arrested for assaulting his ex-wife and then assaulting her uncle, leading to his death. Here's the full story. According to Kalangut Police Station, Police Inspector Nolasco Raposo, a murder case was registered at the police station against the accused, wherein he assaulted his ex-wife and her uncle with fist blows and kicks. According to the police, the accused person assaulted his wife's uncle by banging his head several times on the concrete slab of a drainage, resulting in severe head injuries. He succumbed to the injuries on the way to Goa Medical College and Hospital, Bamulam. The body of the deceased person, identified as Joseph Fernandez, age 57 years, resident of Khobravado, Kalangut, has been referred for post-mortem at GMC. Now already the Kalangut police have arrested one person in a murder case wherein the Kalangut police arrested Nitin Gadekar, age 37. He is a resident of Sautawado, Kalangut, in a murder case. Now here are the details of the entire murder scene. Now according to the Kalangut police, Inspector Nolasco Raposo, a murder case has been registered at the police station against the accused wherein he assaulted his ex-wife and her uncle with a fist blow and kicks. Now ahead of that, the accused person assaulted his wife's uncle by banging his head several times on a concrete slab, yes, on a concrete slab of a drainage, resulting in severe head injuries. Then later he succumbed to injuries on the way to GMC. Now the body of the deceased person is identified as Joseph Fernandez, age of nearly 57 years old, who is a resident of Khobravado, Kalangut, and has been referred for post-mortem at GMC. Now he is under the post-mortem. Now the highlights is that this is kind of a family matter as per sources, but Nitin Gadekar is arrested for murdering his ex-wife's uncle, that is Joseph Fernandez, during the wee hours of Sunday by entering their restaurant at Kalangut. Now the police said that he also assaulted his ex-wife, that is 35 years, during this scuffle. Now an FIR has been launched and the police are further investigating this case. RVNL contractors were sent back by the Welsau locals, asking them to obtain necessary permissions from the competent government authorities such as GCZMA, Panchayat, Deputy Collector and others before doing a survey of land. Locals along with Panchayat members from Welsau Panchayat remain firm on their stand and oppose double tracking and the related land survey. RVNL contractors said they will return with permissions from the government authorities as asked by the locals. RVNL जे प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर हा जे आयज डिपार्टमेंट कशें एक्टिंग करता आनी हे RVNL सेंट्रल कॉन्ट्रॅक्टर ते खंयचे कॉन्ट्रॅक्टर आमकां खबर ना पयलीं ते खंयची गोंयची डिपार्टमेंट न्हू जे आमच्या गांवांत येता कोणाची प्रॉपर्टीन ट्रान्सफर करता सर्वे काडटा आनी वयता. आतां आम नागरीक आमचे लोकल कॉन्ट्रॅक्टर जो आसल्यार तेका कोणाचे प्रॉपर्टीन वचून सर्वे करपा जाता विदाउट द ओनर्स परमिशन, विदाउट द कन्सर्न ऑथॉरिटीज परमिशन. हो RVNL कोण आतां? एका कोणेन दिला रायट कोणाचे प्रॉपर्टीन वचपाक ट्रेस्पेस करपाक? आनी गव्हर्मेंट आहा ना ह्या गोंयांत? कोणूय येता कोणाचे प्रॉपर्टीन ट्रेस्पेस करता, कोणाच्या घरान वयता, कोणाच्या घरांतल्यान टेप घालता, हें कितें चलना कितें?
जेन्ना गांवच्या लोकांनी क्लियरली सांगलेले आहा आनी गांवचे लँडलॉर्ड्स जे पळय इफेक्टेड ओनर्स आहा तेंच्यांनी सांगलां की आमकां हे प्रोजेक्ट नाका तेन्ना हे फोर्सार कशें येता आमच्या घरांनी. सो आमी क्लियर आहा की हे पळय इलिगल एक्ट चलता हे बंद जावपा जाय. गांवची MLA आसा तेय म्हणटा की आमकां प्रोजेक्ट नाका, गांवची पंचायत आहा तीय म्हणटा आमकां प्रोजेक्ट नाका. जेन्ना प्रोजेक्ट नाका हो फोर्सार कित्याक हाडटा. आमकां खबर आसा की अदानीक हे बेनिफीट करपा जाय सरकाराक, पूण हे सरकाराक आमी क्लियरली सांगपाक सोदता की आमचे गांवचे लोक वेलसांवचे लोक हो प्रोजेक्ट कशेंच हाडपाक दिवचे ना. प्रत्येक जायना एक हें आसतना इतलो आवाज येता. ओडना मारीत रातीन दिसान भुरगीं पसून न्हिदना उठोन बसता आनी आमकां हें इतलें हें खूब त्रास जाता. हेज्या मुखार कितें जातलें. आतां पळय राहुल गांधी पसून येवन पळोवन गेला हांगसर इतलें हें जाता तें. हेज्या मुखार कितें जातलें. कितें करपाचें आमकां कांयच ना आनी लुगार ना कांयच खंय वयता आमी इतले भुरगीं बाळा घेवन खंयच्यान. फुडल्यान तें आहा रेल्वे फुडल्यान रस्तो तेज्या मुखार आहा दर्यो. कांयच खंयच्यान उपाय ना आमकां गेले जाल्यार तें करतले जाल्यार हेज्या मुखार आनी कितें करता आमी. सर्वेयर येयल्ले आनी तांकां आमी सर्वे करपाक स्टॉप केले कित्याक हो प्रोजेक्ट आमच्या लोकांक पयलोसो नाका आनी जो प्रोजेक्ट लोकांक नाका तो आमगे पंचायतीकूय नाका. The displaced GMC kiosk owners have decided to defer the chain hunger strike, which was scheduled to start from 16 November. This decision was taken at the request of Santa Cruz MLA Tony Fernandez, who said that he was having meetings on 16 November to sort out the issue. On Monday, the vendors prayed at the temple and the cross in the GMC premises so that whatever hurdles are in the way may disappear. It is now nearly 4.5 months that the kiosk of these vendors were demolished on orders from the North Goa collector. आणि आमचो जो सगलो गाडेकार आनी फ्रूट वेंडर सगळे आयज आमी ह्या टेम्पलान येयलेले आमी देवा कडेन मागपाक येयलेले. तेच भाशेन आमचो पुलीस आहा हिंगा आमी आमचे प्रेयर्स जे आसा ते दोनूय कडेन भेटयल्या. ओके आनी तांकां आमकां सामको फूल फेथ आहा आमच्या टेम्पला कडेन फेथ आहा आनी आमच्या पुलिसा कडेन हिंगा फेथ आहा. लोक हिंगा सामको मानता हिंगा आनी आमी फकत हें कोणाचें वायट आहा कितें मागूंक करूं ना. आमी फकत मागूंक येयलें की आमचे जे त्रास आहा आनी आमकां जी आश्वासनां दिल्या आनी कोण आमकां कोण आडकूय हाडटात ते देव तांकां मातसो तेंच्या तकलेन बरें घालचें आनी आमचें काम कांय आडकूं नासतना जाल्यार पुरो म्हणून. आतां फाल्यां जाणा आमी थिंगा चेन हंगर स्ट्रायकाक बसपाचे आसले. आतां कितें जालां की MLA हांवें काल फोन मारलेलो MLAन आमकां रिक्वेस्ट केला एक दीस तुमी मातशें राहा कित्याक फाल्यां तेणें सांगलां आमकां कितें मिटिंगे आहा आनी फाल्यां चडशें काम आमचें जातलें. सो तेणें आमकां रिक्वेस्ट केला की फाल्यां तुमी बस नाका आनी जायना जाल्यार मागीर तुमी डिसिजन घ्या म्हणून सांगता. त्या प्रमाणे आमी फाल्यां बसचें ना आनी तुमकां नेक्स्ट कितें आहा तेन्ना सांगतलीं. आनी सगळे गाडेकार आनी सगळे आयल्या देवा कडेन मागपाक कित्याक आमी आतां सगळे हेंच्या ऑफिसांनी वचून सगळ्यांक तेंच्या गव्हर्मेंटा कडेन सगळ्यांक वचून आमी येता आहा सगळे मागून येयले आमकां दी म्हणून आनी आमी देवा कडेन मागूंक नासतले. तेवूय आयज आमी येयले देवाचेर आतां हें दवरून देवा कडेन मागपाक सगळीं जाणां म्हणल्यार देवा कडेन मागोया आनी देवान कोण येता आड बीन येता कोण दिसते येतात न्हू तांकां हें करपाक लागून देवा कडेन आमी फकत मागला सांगलें आतां तें आमकां दिता सांगलां ते गव्हर्मेंटाचें मातशें आमचें दिवचें बेगीन दिवचें कित्याक आयज 5.5 म्हयने 4.5 म्हयने जाले. ताका लागून आमी जाता तितलें दिता म्हणून सांगता दिता म्हणून दिया म्हणून हे ताकाच लागून आयज आमी देवा कडेन मागून येयल्या आनी आमकां विश्वास आसा देवाचेर विश्वास आसा देव हें करून घेतलो करता. And now let's take a short break. Hotel Park Prime Goa organizes Seafood Festival. Starts from 10th and ends on the 21st of November from 12:30 noon to 3:30 p.m. and 7 to 11 in the night. To serve best authentic seafood to food-loving people of Goa and tourists visiting Goa. The aim is to serve all types of seafood to maximum people at reasonable price. Preparation of seafood in different styles like Indian, Goan, tandoor could also be rawa fry, tawa fry and masala fry. You can enjoy live music, welcome drink and gift coupon to all the guests. Excellent professional team to deliver best service. We have Tulip and Marigold multi-cuisine restaurants available to serve all types of food to our valuable guests. Enjoy amazing fresh mouth-watering delicacies only at Hotel Park Prime, Goa. Welcome back.
Vasco Fish Market vendors are frustrated over the delay in the completion of the fish market. They said they are vending fish under a temporary shed, which is causing a lot of hardship to them. Speaking to media, the fish vendors came down heavy on the local MLA, Carlos Almeida, over development works, especially the fish market. ताका बांद म्हळ्यार आमची लोकां तर जावो जाल्यार लोकां जाव तेचो कोण दी लोकां जाव तेचो बांद दी आमी तेजेर मेशेर वच न्हय आमी वाड वच न्हय कारिदादीन फटयलें हेणी फटयलें तेणी फटयलें नाका लोक आतां पीस ना लोक आतां शेणी जाला कारिदाचें आयकोतालो तो तेम काजो काबार जाला आतां दुसरो एक दीस येयला हांवें फटोवपा तेंका नाका तो लोक सगळे आपूण म्हाका सांगताय येवन हेच जातोलें तेच जातोलें म्हणून आनी हांव फटयलें म्हणटा हांव फटयना कोणाकूच हांवें कोणाकूच फटयलो ना म्हाका येवन तोंड बरी चाराय देखून तुमी कोणाकूच फटोवंक ना 2 म्हयन्यां तूं येतलो वो येता तो आमकां खबर ना सगमले तो येतलो आपूण म्हणटलो हो येतलो आपूण म्हणटलो तूं आमचो बाजार मोडून लोक हे घालतलो सारकें आमचोली कितें जाता म्हाजी सांगतली उपरांत म्हाजी सांगतो काय सांगलो कितें म्हणचे आमचो बाजार जावंक तो एमएन म्हूण सांगलो न्हू पूण ते कोण जावंक ना अजून कादा बापरा सार करपाक आनी हो बाजार कितें सार करता तो ते कोण जायना आनी आतां आमी फोटींग म्हणटा तो इतल्यार म्हणटा कालचो कित्याक तें फोटींग म्हणलें बायलां फोटींग केल्यार कित्याक लागून म्हणलें एक कित्याक लागून आमी ते बिल्डींग प्लॅन सगळे मिडिया आहाय आनी बिल्डींग प्लॅन ते दाखयलो प्लॅन तो प्लॅन दाखोवन ते चेंज केला आमी प्लॅन ते बिल्डींग पयलीं ग्राउंड+5 आहले हॉल आहले आमी काज करून चल्ले ग्राउंड+1 केला ते मेजर विशय ते दुसऱ्या बाजूला ते म्हणटा वचनाय म्हणटा आतां म्युनिसिपालिटी एक्शन घेयला ऑन होलसेल वेंडर्स नाव दे हॅव टू गो ऑन दॅट ऑल्सो आनी एक पॉयंट आहा म्हाका ऑन द फीश मार्केटाचेर गव्हर्मेंट म्युनिसिपालिटी 5 लाख बोलले टू रेवन्यू डिपार्टमेंट that money has to be recovered. So I suggested all the food vendors sit everywhere in Vasco. They must go and sit in the market, the new market. Even though Mormugao is a separate taluka, no zonal agricultural officer has been appointed for the taluka for the last 30 years. How will the revolution in agriculture go ahead in the taluka without a dedicated ZAO office or a sub-office? Presently, farmers have to go to Margaon to avail of all agricultural schemes and subsidies. At the Sarkar Tumcha Dari program, CM has assured to open a sub-office in the taluka. तर सांगपाचें म्हळ्यार सर आमकां एग्रीकल्चर ऑफिस झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस आमकां वास्को तालुका जाय पडटा कित्याक आमकां कसली तरी सबसिडी मेळटा शेतकारांक फार्मिंगाक वखदार ती 114 घेवन आमकां झोनल ऑफिसा मारगांव वचपा पडटा ताका लागून आमचें सगळें आहा मुर्मुगांव तालुका मामलादार ऑफिस सर्वे डिपार्टमेंट हे सगळें आमकां मुर्मुगांव तालुका सो हें ऑफिस तरी आमकां हिंगा एक सब ऑफिस जालें मुर्मुगांव तालुका आमच्या लोकांक जायती फेसिलिटी जातली बऱ्या पडटली आनी होच प्रश्न हांवें जेन्ना आमचो CM MS कॉलेजी येयल्लो तेन्ना आमगे पर्सनल ग्रेवन्सीस पर्सनल हांवें ऑनरेबल CM सांगलां आमकां सायड ऑफिस एक ऑफिस आमकां वास्को मुर्मुगांव तालुका झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस दिवचें म्हूण आनी ताणें प्रॉमीस केलां विथीन ए शॉर्ट पिरियड आपण तें ऑफिस तुमकां झोनल ऑफिस आमकां हिंगा वास्को दित म्हणून सर आमकां सगळे कामां लागून आमचें मेन ऑफिस हें कितें जाता मामलेदार ऑफिस बीन हांगा जाता वास्को आनी बाकीचें आमकां कितें आहा तें एग्रीकल्चर आहा तें मडगांव वयचें पडटा म्हणटा ती 2 कडेन जातकीर आमचें कितें जाता धांवपळ जाता आनी सारकें जायना ताका लागून आमकां एक ऑफिस हांगा वास्को सब ऑफिस अशें वास्को एक हें करचें. Now let's take a short break. Hotel Park Prime Go organizes Seafood Festival. Starts from 10th and ends on the 21st of November from 12:30 noon to 3:30 p.m. and 7 to 11 in the night. To serve best authentic seafood to food-loving people of Goa and tourists visiting Goa. The aim is to serve all types of seafood to maximum people at reasonable price. Preparation of seafood in different styles like Indian, Goan, tandoor could also be rawa fry, tawa fry and masala fry. You can enjoy live music, welcome drink and gift coupon to all the guests. Excellent professional team to deliver best service. We have Tulip and Marigold multi-cuisine restaurants available to serve
all types of food to our valuable guests. Enjoy amazing, fresh, mouth-watering delicacies only at Hotel Park Prime, Goa. Welcome back. You could have seen the joy on the faces of Chikalim youth as they reaped the harvest from fields for the first time. The Chikalim Youth Farmers Club had taken the step to motivate youth to take up cultivation of fields. Through their hard work, Chikalim Youth Farmers Club members reaped the first harvest of many fields and farmlands in and around Chikalim. It is hoped that many in Goa will take their example and start cultivating fields. आमी आयज पयले फावटी चिकालीम फार्मर्स क्लब आमगे शेत न्यूताय आफ्टर 20 years आमी कल्टिवेट केलोलें सो आमगे ऑलरेडी मुखायले फील्ड केले आमी आतां आमी सेकंड फील्ड येयलो हार्वेस्टर घायलो आहा ऑलरेडी सो आमगे पीक जायत जाल्यार पुरो म्हणून मागताय. This was the field that you had पयलीं तुमी चालू केलोलें? हें ऑलमोस्ट 25 years फेलो आहलोलें फील्ड सो आमी हेच वर्सा आमगे फर्स्ट इयर CYFC फार्मींग कोत्ता सो आयज हार्वेस्टर येयला. येस डेफिनेटली फार्मींग केल्यार बरें प्रॉफिटेबल आहा आनी प्लस आमी करपाकूय जाय सस्टेनेबिलिटी चोवपा जाय जाल्यार सो दीस इज द वे फॉरवर्ड आनी जायत यूथ येयल्यार बरें इजी जातलें काम. And now we end this bulletin with the cartoon of the day image. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching ACN News. For more news and alerts, please do follow us at Oheraldo on Facebook and Twitter. Until then, goodbye and take care.